श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय। षष्ठरे विराट पुरुष विभूति वर्णना विशेष। ब्रह्माहुवाच शृणु नारद महाऋषि विराज रूपे ब्रह्मराशि ब्रह्मांड मध्ये प्रवेशिला जे अंगु जे बा प्रकाशिला ताहा कहिबा तते भले इंद्रिय अर्थ इंद्री तुले वचन बन्ही मुखे बसे जेणे ता शब्द प्रकाशे शपथ छंद धातु जेते देहरे बसे ता बाह्यन्ते रसना षड रसे रसे जलाधिपति जहि बसे से देव पितृ नरंकर अन्नर स्थान से आवर प्राण सहिते दश प्राण्य सुगंध दुर्गंध घ्राण नासा विवरे आश्रय करे अश्विनी कुमारंक तुले चक्षु इंद्रिय रूप अर्थे सूर्य प्रकाश दृष्टि पथे शब्द अर्थे कन्न बेनी दैग दिग बसई तीर्थ घेनी से देव देहे चर्म देशे स्परस पवन प्रकाशे जे सर्व यज्ञ वस्तु सार सर्व सौभाग्य रजे घर चर्म उपरे रम भेदी से वृक्ष जेणे यज्ञ साधी केश प्रकाश मुंडे दाढ़ी जापादे करे नख जड़ी से तिनी मध्ये तिनी देवा पाषाण लौह मेघ प्रभा बासव आदि दिगपाळे बसंती तार भुज मूळे तार विक्रमे लोक तिनी भूलक भुव स्वर्ग घेनी जे सर्व कुशल कारण सकळ भय निवारण से हरि चरण कमल सकळ काम बर स्थळ जे स्वर्ग शुक्र घन रस जामेत्रे जामेढे प्रजापती वास मन इंद्रिय रसे रसे जनने प्रजापति बसे संतान अर्थे से कल्पित संभोग कामेण निवृत मल उत्सर्ग मल द्वारे जम बसई अधिकारे नाड़ी समूहे नदी नदे गिरि समूहे अस्ति भेदे तागुद हिंसा लक्ष्मीर मरण जातनार घर पराभवता पृष्ठ देशे अधर्म संगे तम बसे शपथ सिंधु गर्भे रही भजने तृष्टि पृष्टि बही उदरे मृत्यु हृद देशे सर्वव्यापक मन बसे विराट आत्मा देह मध्ये बसई सकळ संपदे धर्म संगते पद्मजनी ता संगे कुमारंकु घेनी विज्ञान सत्व रुद्र संगे सर्वे आश्रित आत्मा भागे ब्रह्मा नारद भव आदि मुनिये जेते भेदवादी शूर असुर नर नाग जे सरीसृप खग मृग गंधर्व अप्सरा जक्ष भूत उरग पशु वृक्ष पितर सिद्ध विद्याधर चारण आदि जे किन्नर वृक्ष औषधि लता जेते विविध जीवंक समेते जे जल स्थल अंतरिक्षे ग्रह आदित्य केतु रखे तारा समूह तेजे झली जिमुत प्रकाश बिजुली तातनु ए सर्व कारण भूत भविष्य वर्तमान ए रूपे विश्व संसार प्रकाशे जाहार शरीर चितस्ति मात्र मध्ये रहे एक अनेक जंतु देहे भीतरे रहे प्राण तेजे प्रकाशे अंतर बाह्य जे अभय अमृत ईश्वर जन्म मरण आर पार ताहार एमंत महिमा एणु दुस्तर गुण सीमा जापादे अशेष भूत बसे अमृता भय क्षम कसे त्रिलोक ऊर्ध्वे तिनी लोक बहे अभय क्षम सुख जे प्रजा श्रमे धर्म चिंते त्रिलोक भ्रमे गता गते
जेहान आश्रमे रमन्ती त्रैलोक्य बाह्य ताଙ୍କ स्थिति जीवर एहि बेनि गति विद्या विद्या भावे हन्ति उत्तर दक्षिण हयन भोगापवर्गर साधन ଯାହାର ଅଂଶେ ମାୟାମୟ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାଶ୍ରୟ ବିରାଟ ରୂପେ ଜାତ ହୁଏ କିରଣ ଯେହ୍ନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହେ ଯାହାର ନାଭି ପଦୁ ଜାତ ଯା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ନ ଜାଣଇ ଯେବା ତାହାର ଦେହେ ନାହିଁ ତାର ଶରୀରେ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପଶୁ ଇନ୍ଧନ କୁଶହାଦି ଯେମନ୍ତେ ଯେ ଅବା ସମ୍ପାଦି ଯଜନ ଦେବ ପିତୃତ ସେ ଯେ କାଳ ଯେବା ପୁଣ୍ୟ ଦେଶେ ଯେତେ ପାତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ କରି ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ଆଦି କରି ସ୍ନେହ ରସ ଯେ ଲୌହ ଆଦି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜଳ ଯେ ସମ୍ପାଦି ରୁକ ଯଦୁ ଯେ ସାମ ତିନି ଚତୁର ହତ୍ର କର୍ମ ଘେନି ଯେ ନାମ ଧେୟ ଯେ ବା ମନ୍ତ୍ର ଯେ ବା ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ବା ବ୍ରତ ଦେବତା ଅନୁକ୍ରମ କଳ୍ପ ଯେ ତନ୍ତ୍ର ଯେ ଅବା ସଂକଳ୍ପ ଯେ ଗତି ଯଜ୍ଞ ଯେ ବା ମତି ଯେ ସମର୍ପଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ତା ଶରୀରେ ଲଭିଲି ଜନ ଉପକାରେ ତାର ବିଭୂତି ତାର ଅଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ଆରାଧି ହବିର୍ଭାଗେ ପୂଜିଲି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ତେଣୁ ମୁଁ ସଂସାର କାରଣ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ ଚିନ୍ତି ମୋ ପଛେ ନବ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସ୍ଥାପି କୁଣ୍ଡେ ଯେମନ୍ତ ବିଧି କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ପୂଜିଲେ ତାହାର ଚରଣେ ବିଧି ବିଧାନ ଆଚରଣେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବ ଋଷି ପିତୃଦେବତା ମନୁ ବସି ଦାନବ ମାନବ ସହିତେ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲେ ବେଦ ମତେ ସେ ହରି ଅଙ୍ଗେ ଏ ଜଗତ ଯଜ୍ଞ ପୂଜନେ ସମାହିତ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ମାୟା ଗୃହୀତେ ଗୁଣବନ୍ତ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି ମୁଁ ଏ ସଂସାର ସର ଜଇ ପାଳଇ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଅନ୍ତେ ବିନାଶଇ ଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏ ଆଦି ତ୍ରିଗୁଣ କାରଣ ସେ ମାୟାଧର ନର ହରି ଖେଳଇ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା କରି ତୁ ଯାହା ପୁଛିଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ସଂକ୍ଷେପି କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ସତ ଅସତ ରୂପ ଯେତେ ମାୟା କଳ୍ପିତ ଏ ଜଗତେ ଏ ସର୍ବରୂପ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ମୋର ବଚନ ହେ ନାରଦ କେବେ ହେ ନୁହେଁ ମିଥ୍ୟାବାଦ ମହର ମନ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତି କେବେ ହେ ନହେ ମିଥ୍ୟା ଗତି କେବେ ମହର ଇନ୍ଦ୍ରି ବର୍ଗେ ନ ଯାନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଯେଣୁ ମହୃଦେ ନାରାୟଣ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବେ ସୌମରଣ ତପ ସମାଧି ମୋର ସ୍ଥିତି ମୁଁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଗତ୍ପତି ଜଗେ ନିପୁଣ ସମାହିତ ଯେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଜାତ ତେବେ ହେ ନ ଜାଣିଲି ତାକୁ ଆନକେ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ତାର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଯା ଭାବେ ତୁଟଇ ସଂସାର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱସ୍ତୟନ ଆନନ୍ଦ ମୂଳ ମାୟା ଧାମ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଅଗଚର ଅକୁଣ୍ଠ ମହିମା ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରେ ଲୀଳାରେ ବିହରେ ସଂସାରେ ସୋମାୟା ସେହି ନ ଜାଣଇ କେହ ବା ଅପରେ ଜାଣଇ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଗଗନ ଯେହ୍ନେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ମୁଁ ଯାର ଗତି ନ ଜାଣଇ ତୁ କାହିଁ ପ୍ରବେଶିବୁ ତହିଁ ଭବନ ପାରେ ଯାକୁ ଚିନ୍ତି ଦେବେ ଜାଣିବେ କାହିଁ ଗତି ତାର ମାୟାରେ ମୋହି ହୋଇ ତା ରୂପ କେହି ନ ଜାଣଇ
આત્મા રસમ આંભે જાણું કે તાર રૂપ પરિમાણું જા અવતાર કર્મ માન મોહાદિ કરંતી ગાયન તત્તે જાણીબું આંભે કાહી જાહાર આદિ અંત નાહી જાર ચરણે આંભે નમું જા માયા રૂપ બળે ભ્રમું સે આદિ પુરુષ મુરારી કલ્પ કલ્પ કે સૃષ્ટિ કરી આત્મા રે આત્મા રૂપે મીળે આત્મા કો આપે હરે પાળે કેવળ શુદ્ધ જ્ઞાનમય સત્ય સ્વરૂપ સર્વદેહે અનાદિ અનંત નિર્ગુણ નિત્ય અવય નારાયણ શોણ નારદ મન દેહી જે મંતે તાહાકુ જાણઈ પ્રશાંત આત્મા મુનિ ગણે નિર્મળ અંતર કરણે સમાધિ જગ બળે ચિંતી આત્મા રે આત્મા કો દેખંતી અસત્ય તર્ક જેબે થાઈ તેબે તા ભાવ ન જાણઈ પરમ પુરુષ મુરારી અદ્યાવતાર તનુ ધરી કાળ સ્વભાવ સંગે મન જે નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન દ્રવ્ય વિકાર તિની ગુણ દેવ સમેતે ઇન્દ્રિ ગણ વિરાટ રૂપે મહિમા જે સ્થાવર આદિ દેહે બીજે બ્રહ્મા શંકર જજ્ઞપતિ દખ્યાદિ જે તે પ્રજાપતિ તો આદિ સનક સહિતે સ્વર્ગે દેવતા છંતી જે તે ગરુડ આદિ ખગ પાળે ભૂલક સપત પાતાળે ગંધર્વ વિદ્યાધર ગણ જે જખ્ય કિન્નર ચારણ રાખ્યાસ સરીસૃપ નાગે બાસુકી આદિ મહરગે ઋષિંક મધ્યે શ્રેષ્ઠ જે તે જે પિતૃગણંક સમેતે દત્ય દાનવ સિદ્ધ કુળ પ્રેત પિશાચ ભૂત બળ કુષ્માંડ જળ જીવ જે તે કિહબા પશુ પક્ષી જે તે જે આને છંતી જહીં જે તે તેજ વિક્રમ બળ જૂતે કમળા આદિ અષ્ટનિધિ જે ગુણે જે અબા પ્રસિદ્ધિ પ્રધાન ગુણ જે બાભૂતે જગત મધ્યે છંતી જે તે એ સર્વ પર તત્વ જેહી તાહાર વિભૂતિ અટઈ એ સર્વ સારતા શરીર જે વિષ્ણુ લીળા અવતાર સે લીળા કથા ગીત સ્વરે પસઈ જાર કન્ન દ્વારે સર્વ દુરિત તમ નાશે જે બાબદને નિત્ય ઘસે શોણ નારદ મન દેઈ લીળાનું ક્રમે કહિવઈ અમૃત કૃષ્ણ લીળા રસે શ્રુતિ જુગળે કર ગ્રાસમ અમૃત કૃષ્ણ લીળા રસ શ્રુતિ જુગળે કર ગ્રાસ તાહાંક ચરણે વિશ્વાસ કહઈ જગન્નાથ દાસ દ્વિતીય સ્કંદે ભાગવત અમૃત રસમય ગીત इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितां द्वितीय स्कंदे ब्रह्मा नारद संवाद नाम षष्ठाध्यायः।